भाई 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 ମୁଁ କହିବି ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ କହିବି ଦୀପକ ଦେଖି ଦେଖି କହିବି ଯେତିକି କହିଲେଣି ଆଖି ଛଳଛଳ କରିଦେଲେଣି ଭାଇ ଆଉ ଦୀପକ କହିଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସିନେମାରେ ମୁଁ ରହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ସତରେ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଦି ପଦ କହିଲେ ତମେ ହଲିଉଡ ସିନେମାରେ ଚାନ୍ସ ପାଇବ ବୁଝିଲ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ମଝିରେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଟିକେ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ବଢିଆ ଖାଲି ଚୁଟିଟା ତ ଅଡୁଆ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ଚାରିଧାମରେ କାମ କରିକି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଚାରିଧାମ ଟିମ୍ ପାଇଁ जोरदार थे जोरदार थैंक यू जय जगन्नाथ सही का यूट्यूब प्रोग्राम ये सिनेमा प्रोग्राम हाथ मिली भाई मो भाई संजीव भाई गोटे जोरदार ताली जाऊ बहुत सुंदर पिलाटी हमको जो स्टेज सुना पिला आज्ञा जहाँ कहती सुना पिला जहाँ कहती आज्ञा पाद ठारू मुंड जाए सबू सुना खाली यही जगह पितल रोचे स्टेज सेयार कर सहित जो स्टेज को गले मु संजीव सत कथा हृदय कहूँ तो बहुत भल पाए आउ किसी कहनी बहुत भल पाए ते दयाकोरी आपण प्लीज लीव द सीरीज थैंक यू बट आई लव हिम गुलुआ को गोटे ताली बदल मध्य आम भल बंधु थैंक यू सो मच थैंक यू ब्रो तुमर प्रमोशन हो जाइए तमे सोशल मीडिया रे एते फेमस हो सिनेमा रे एंट्री कल मु चाहूँ तुम बॉलीवुड सिनेमा कर तुम साउथ सिनेमा कर बेंगली कन्नड़ मलयालम सब सिनेमा कर एतिक आशीर्वाद करे आउ गोटे ओडिया सिनेमा करे कौन एते आगु जानी थैंक यू सो मच थैंक यू ओके तो मु चाहिए